कुआडे कॉलेज को कॉलेज हमर हला बाबा हरे कृष्ण दास बाबा हरे कृष्ण दास तमे जीवा आई कार्ड नहीं ऐसे टिके रुआ अच्छा अच्छा सकाल सकाल उठिली निद भांगी छिंचतरा हो आज परीक्षा थिला तो एतमे ड्यूटी नाही उठी के प्रथम आइली मिरर कदी मु सुंदर चेहरा देखि तापर गली फ्रेश हे पळे आसिली फ्रेश हे मु किमी एमती देखाइली कॉलेज ड्रेस में किछि एमती देखाइली आउ किछि देखो ना आउ किछि नाही आगु सेती पिंदिली फ्रेश हे की गली के कोन करूची देखिया देखिया मो देई कोडा वाला मो देई कोन करूची देई गला वाला तार गप चले जाओ कैमरा पाखु गला वाला मुह नुचे देला बोले हौ ठीक अछि तापर गली चुई कोन करूची हम हीरो तार कुंडे कांडे होजी ए गादेबने हबो किंतु तापर गली फाका अछि बढ़िया थिला पळिली चुई घर को चुई कोन करूची देखिया आपण माने सब सकाळ फ्रेश हे की प्रथम का को देखिया जानती कोन करंती टी मेसेज करी कहबी अकेले भारी दुख नागियो चलिबो किंतु चुई घर गला चुई तार चले पखाड़ सहित आलू भरता ओ कि खुशी कि गुंडा मो चले तार रोसई घर गला भाज क्षीर फुटाऊे क्षीर फुटे चाफा करेंगे ना कौन जिमी मुझे कैमेरा पाखु नहीं भाज हस न सरे तापर एपट रूम आसला राजेश आ मान बस झाल मुड़ी खाऊ बोले हूँ चला चला आमको कहीं दब नदे पर मो चैनल टाक सब्सक्राइब कर दे तापर चुई बाहर को आसला मुझे चुई तो कॉलेज ना कौन कि चुई कहूँ जे बाबा हरे कृष्ण दास बाबा हरे कृष्ण दास तमे जीवा आई कार्ड नहीं ऐसे टिके रुआ अच्छा अच्छा चुई का रायमंड चाले भीतर गला आई कार्ड देखो तो आई कार्ड टा किनते आई कार्ड देखन बे चुई टा किए बे ये तो छोटा चुई अच्छा ना बेसी हसियानी मोर चुई खराब हो मोर राग गला बोधे हो राग ना हो चुई तारा भाई कदी जाई आई कार्ड टा धरी दे तेल আছে না পকেইছিলা মু চাবিনে দেখ দে মু দেখু आई कार्ड না দেই আনলা आई कार्ड देखिया मु फटा केमते अछि चुई देखला गला बे हेइबे तो मो तो गोला वाला देखा जे मते हो मु कहि तू कहबो तापर राजू दुकान बोले पेन आने परीक्षा दिला ना पेन आने बोल चुई के छाड़ देगी मु गली घर गला मो गाड़ी सीटा पूरा वर्षा रोदा हैला मो देई पाकटला तार ड्रेस आनी पोदेली सीधा रागी पळेला मो रागला संध्या गोटे कौन देदेमी खुशी हो तापर मु बाहरी गली कॉलेज रे पहुंचला बेलू विशेष पिला नथिले वर्षा होतला तो हेतु हम आसी ना मु बाहरी गली मो रूम कोठी पड़ची देखिया पे रूम देखिया तो जाउची जे हेले भारी नर्वस लागुची काहे ना मु किछि पढ़िनी कोन लिखि मु भी जाननी पाखु गला देखला मो रूम पड़तला हॉल ले हम मीटिंग हॉल तो सीसीटीवी लागी ओ ठीक अछि जा अब देखा जिवो काई पड़ी के आइडेंटी के जाने देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कौन करी लापरवाही तो कर देछि हो फाइनली परीक्षा सइला ए गोटे सइला एते खुशी भी होनी अबे केही नथिले सकाळ एते छुआ कोड आइले मो सांग खोजले मो सांग तारा बइची गछ पाखरे टुक चकर थिबो जे ना कहला साक्षा दाताटा देखि देछि जाओ प्रथम परीक्षा तो सइला हमको ଟିକେ शांति मिलेला एते कॉलेज पिला मझे किमिति जिमबे एई छिडा आइथा कंटेंट किछि त मिले कंटेंट ना तो का भीतर गो गा होजन कंटेंट मिलियो तापर मो सा कहला काई एटी छिडा चल जिया रूम को हमें भी दी जण चली गलु रूम को जाउथला बेले मो पार्थव चला बे लिखि जणा किछि बोले हां लिखि की फुल कर देछि हो मु ताको बजारली बे तू लिखिछु ना कहला तोरी भलिया तू जा भाबुछु रूम को गला बाटरे पार्थ को गुड्डू फोन कला कि आ तल को टिके आसे हमें भी रूम न जाएंगे गलु तल को जाले सांगडा डाकुची कोनटे प्रॉब्लम थिबो पार्थ रो गला मुंड कुंडोची कैमरा रो देखिया हीरो बोले हो हम कॉलेज को यदि कि नुआ पिला आइला से मला भूल बोले जो पाइबनी आ एठी प्रथम आसवास एमती तो सीतमी अनुभव थिला बोली टी कहली अबे साले फाइनली तल को पळी आसलु एते बाटा दौड़ी पार्थ तार आगे पळुथा काहे ना झेवडा सामने अछन तो तुम आगे पळुथा ओ आउ काकू न नहीं पूरा सीधा मो पा अछि कैमरा चलची केमि जाने हो पूरा डायरेक्ट जाई गुड्डू गोजी अबे कोडी घंटा छाड़ दिलु
ସିଏ ପୁରା କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି ହାତ ଫାତ ଯୋଡ଼ିକି ନା ଆଉ ନମସ୍କାର, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି, ଆଉ ଛାଡ଼ ତ ଦେଇଛି, ଆଉ ଛାଡ଼, ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋତେ, ଆଉ ମୋ କ୍ଷମା ହେଲା, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ଶଳାଟା ପକେଟ ରଖିଦେଲା ଭୁଲି ଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବ ଝିଅ ନିଶା। ଆଉ ତାର ପାର୍ଥ ନେଇକି ସାଇକେଲ ବାହାରିଲା ଘରୁ। ପାର୍ଥଠୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ କୋଉ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ଆଇଛି ଗୁଟୁକୁ, ତାରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘଣ୍ଟାଟା ପକେଟରେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ଘଣ୍ଟା ଖୋଜୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। କ'ଣ କରିବା, କଅଁଳ ଛୁଆ ବିକଳ ମନ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଗୁଡୁଟା ମୁଁ ଦେଖେ, ଆସୁ ତା ଖବର ନଉଛି। କାହିଁ ଗୁଡୁ ତ ଆଖପାଖରେ ଦେଖା ହଉନି, ଯିବା ଗାଡ଼ି ନେଇ ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ବାଟରେ ଯଦି ଦେଖା ହବ। ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବାବୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋରି ପାଖକୁ କହିଲେ, ପାଖକୁ ଯେମିତି ଆଇଛି। ମୁଁ କିବେ କ'ଣ ତ ନଛ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପକେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ କହିଦେଇକି ପାର୍ଥର ତାର ଚାଲିଗଲେ ଘରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବେକାର କାହିଁ ରହିମି, ବେକାର କଲେଜରେ ମୁଁ ବି ବାଇକ୍ ନେଇକି ପଳେଇଲି ଘରକୁ। ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଯୋଡ଼ିଦାର କେହି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ। ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଅତି ଭଲ ପଳେଇଲେ ଖୁସି ଖବର ମିଠା ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ଛାଡ଼, ଏକା ଯିବ ତ, ଏକା ଜୀବନ। ଗଲା ବାଟରେ ଭୋକ କଲା, ଯାଇ ଗୁପଚୁପ ଦିଟା ଖାଇଦିଏ। ରାଜେଶ କତିରୁ ଗଲି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ। ରାଜେଶ କହିଲେ ବେ ବାଗେଇକି ଦଳିକି ଦେବୁ ବାଦାମ ପକେଇକି। କହିଲା ହଉ। ବାଦାମ ପକେଇକି ଦେଇଥିଲା ଯେ ବଢ଼ିଆ ନାଗୁଥିଲା ଗୁପଚୁପଟା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସିପି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିବ। ବର୍ଷା ପାଗଟା ନା, ତାଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କହିବ, ସିଏ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୁପଚୁପଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସିପିଯିବ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିଛି ନ କହିକି ମୁଁ ଆରାମସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଇଦେଲି। ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ କତିରେ ଠିଆ ହେଇକି ବୋଉ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୋତେ ଦେଖିକି ଭାରି ହସି ଦେଲା, ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ତା ହସଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ବୋଉର। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ବେଶୀ ହସ ନା, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ତ ହସ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଗଲି ଘରକୁ। ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ବୋଉ ତ ଯାହା ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମ ହିରୋ ମୋତେ ଦେଖିକି ଖୁସି, ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ଡେଇଁକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲି ତାକୁ। ଆଉଁସି ଦେଲି, ଆଉଁସିବା ପରିମାଣ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ନା ମୋ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଦେହ ସାରା ପୁରା କାଦୁଅ କରିଦେଲା। ଦେ ମୋରି କୁକୁର ତ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରି ମୁଁ ପଳେଇଆଲି ଘରକୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଓହ୍ଲେଇବି। ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲଉଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଦେଇ ଆସି କହିଲା ଚାଲ ଯିବା, ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ, ଭୋଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆମ ହିରୋକୁ ମୁଁ ବାଏ କହିଦେଇକି ବାହାରି ଗଲି ମୋ ଦେଇର ମୋର ଭୋଜି ଖାଇ। ମୋ ଦେଇ ତାର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଯାହା ମଲା ଭୋଜି ହଉ, ଜନ୍ମଦିନ ହଉ, କିଛି ବି ଫଙ୍କସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ, ମୁଁ କହିଲେ ତ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ତୁ ବାହା ହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିବୁନି କେମିତି ମେକଅପ୍ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ମାଇକିନା ନା, ଏଇ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ। ହଉ ତୁ ତୋର ମେକଅପ୍ ହଉ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର କରିବା ବାବା। ହଉ ତୁ କହିଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖାନି, ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୁଚେଇ ଦେଉଛି। ହଉ ସେତିକି ନାଜ ଥାଉ, ଚାଲ ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଭୋଜି ଖାଇବା ବାଟରେ ମୁଁ ମୋ ଦେଇକି ପଚାରିଲି, ଆବେ ଦେଇ କ'ଣ ବି ବାହାଘର ନା ବ୍ରତଘର ନା କ'ଣ? ବାହାଘର କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ କ'ଣ କହନି 11 ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ରାନିଆ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କର 11 ଥିଲା। ଛାଡ଼, ବୁଢ଼ୀ ତ ମରିଗଲା। ଖାଇବାଟା କେମିତି ଦେଖେ, ଖାଇବାଟା ମୋ ଦେଇ ପୁରା ନାଦିକି ଖାଉଥାଏ, ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ଦେଖିଲି ଲୋକ ଭାଗ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ନାଦି ଦେଲି। ମୋ ଖାଇବାରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଆଣିଛି, କାରଣ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ନା, ବେଶୀ କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ, କ୍ଷୀରିଟା ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଲି। କ୍ଷୀରିଟା ବେଶୀ ଖାଇନି, ଜମା 2-3 କପ୍ ଖାଇଛି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଗଲା ବାଟରେ ଦେଇକି ପଚାରିଲି ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ହଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋତେ କହୁଛି ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ତ ସମୟ ହେଉନି, ଆଉ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି, ଆଉ ଏଇ ଯା ବୁଲିଛୁ ଆଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ। ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା, ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ନ ଶୋଇଲେ କେମିତି ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯାଜପୁର ବୁଲାବୁଲି। ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି କମେଣ୍ଟରେ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପକାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆଶା ଥାଏ କି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି, ଆଉ ମୋ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ଟିକେ କହିବା କରି। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।